আমরা হচ্ছি নবীর উম্মত, এইরকম কাজ করবেন না। যখন ছন্দ শেষ হবে সবাই হাত তুলে বলবেন সুবহানাল্লাহ। এই সুবহানাল্লাহ বলে যে কি ফায়দা আছে আমি আপনাকে সেটাও বলে দিয়ে যাব। আগে সুবহানাল্লাহ বলে দেখান, তারপরে তার ফায়দাটা আপনাকে বলবো, শুনেন। तेरा जब दीदार होगा दिल को करार होगा, तेरे ही करम से नबी जी बेड़ा सबका पार होगा। तेरे ही करम से नबी जी बेड़ा सबका पार होगा। ऐब हमारे दामन में छुपाना। अब बोलो सुभान अल्लाह। तैबा बुलाना आका, तैबा बुलाना, जलवा दिखाना आका, तैबा बुलाना। आखिरी शेर माने शेष छंद सुनेन। इलाही हमारी इल्तजा भी कबूल हो। इल्तजा করছি, ইলতিজা মানে দোয়া। সবার জন্য দোয়া করছি, প্রতিটা মুমিনের জন্য দোয়া করছি, প্রতিটা মুমিনার জন্য দোয়া করছি, প্রতিটা মা বোনেদের জন্য দোয়া করছি কি ইলাহি हमारी इल्तजा भी कबूल हो, सबकी कब्र में या रब जलवे रसूल हो। रसूल के नाम पे फिर बोलता हूँ, सुनिए। इलाही हमारी इल्तजा भी कबूल हो, सबकी कब्र में या रब जलवे रसूल हो, सबकी कब्र में या रब जलवे रसूल हो। देखूंगा जी भर के देखूंगा जी भर के अरे नबी का मुस्कुराना। तैबा बुलाना का, तैबा बुलाना। जोरे बोलो ना सुभान अल्लाह। भाई একটু ওয়াজ করব না, শুনবেন তো ওয়াজ? ভালো লাগছে? ভালো লাগছে? কার কার খারাপ লাগছে হাত দেখান। কারো খারাপ লাগে না? ওয়াজ চলবে না বন্ধ হয়ে যাবে? চলবে। মাশাআল্লাহ। আপনার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করেন, যেহেতু 11:30 এখন বাজে, অসুবিধা নেই, আমি টাইম দেবো আপনাকে, আপনারা শুনবেন। আর আমার শোনাতে কোনো দ্বিধাবোধ আছে? কোনো দ্বিধাবোধ নাই। মহব্বতের মানুষ, আমিও খুব মহব্বত